Okay. Hi, I'm here. I'm here in Philippines, Cebu. Oh boy. Hello Philippines, hello world. Pila ka steps? Apoy, wala ko mayap. Sakit ang tail. I'm kasi here. 215 stairs, oh my god. Kanin duha. Kapan akong bola. Kanon ako ha. Ano lang. Hi Kelly. Hi Kelly. Ay sa. Ay, okay, sorry. Buwan Ang yun yung bana. Dugupsan tanan eh. Awa. Di mo maklaro. Usara ka tapos lang. Sikit mo ka. Wala man na tumong part. Slow ka siya. Nagigitri pa ni Crispin. Spaghetti. Ako na po diya bilapil niya. Check ko ini. Dali. Dali. Kulot yung spaghetti. Marlon, dali. Marlon, dali. Dali. Hi Kelly. Hi. Hi Judy. Hi Abby. Ay. Hi Judy. Wrong spelling is wrong. Hi Mia. Ay, sorry. Is patay? Hi Mark. Meron ka na kita na ba? Okay, all boys. Picture. Wow.